إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. أمسية طيبة، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نحن الخميس 11 مارس 2021، عشية الجمعة الموافق للأسبوع 108 من الحراك في الجزائر، حراك الشعب الذي يريد أن يبني دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة الكرامة للمواطنين، التي تفتح المجال للممارسة الديمقراطية الحقيقية، التي تحترم خيار الشعب، التي تريد أن تبني دولة المؤسسات وليست دولة العصابات. هذه المطالب التي يلح عليها الشعب الجزائري بكل قوة وباستماتة وبكل سلمية تامة مطلقة، والحمد لله، في إطار تنوع أفكاره، تصوراته السياسية، وهذا كله يثري ما ينبغي أن تكون عليه حياة سياسية عادية، حياة سياسية شريفة، ليست حياة الخونة ولا السراقين ولا العصابات. وكي يقول خونة هذا مش من باب التخوين زيد على عمر بسبب التعبير عن فكرة أو موقف سياسي، لا، بأمور موضوعية. يعني إما لأن الناس سرقوا السلطة من الشعب بطرق غير شرعية، سرقوا أمواله، انتهكوا حرمات الناس، انتهكوا حقوق الإنسان. هذه هي الخيانة اللي نتكلم عليها. مانيش نتكلم باب هذا للتخوين للأسف لفلان كذا أو كذا، بدون أن تحترم كرامة الناس، لأن حتى المجرم، حتى الذي تعدى حدود القانون وما ينبغي أن يكون عليه من سيرة واحترام لقوانين التي يريدها الشعب لحماية الوطن والدولة، لا بد كذلك حتى هؤلاء أن تكون لهم الإمكانية للدفاع عن أنفسهم عن ما هم متهمون فيه. في هذا اللقاء معكم لدي عدة مواضيع. فيه فترة في الأخير ممكن وبطلب من عدد من الإخوان والأخوات ممكن سأقدمها باللغة الفرنسية حتى تعم الفائدة. وبداية حبيت أطرح رد على نص أو مقال خرج في جريدة الجيش. في جريدة الجيش اللي خرج قبل يومين أظن، راح نشوفه، هو اللي في صفحة 18. هذا من الموقع الرسمي في وزارة الدفاع، وين فيه كلام على حقيقة الدولة أو حقيقة شعار، نظن هذا الشيء اللي قصده صاحب المقال، دولة مدنية ماهيش عسكرية. راح أعطي بعض الأمور بسرعة، يعني ما نقرأه لكمش، ممكن أول تشوفوه وتقرأوا بنفسكم. هم طبعا في أسلوب هذا ركيك تاع الستينات والسبعينات، مازال ما خرجوش لمخاطبة الناس حسب الفكر المعاصر، حسب تطلعات الناس، مازال متحجرين سواء في الشكل ولا في المضمون، وهو كل من باب المغالطة والتدليس على الناس. طبعا يتكلموا على الجيش وأنه هو الشعب والشعب مع الجيش، وأن الحراك فيه من يريد سرقته، ويرجعون للعشرية والحزب الجبهة الإنقاذ الإسلامية المنحذلة، وعلى أساسية اللي راهي تخلط في الناس، لأن الشعب هم بالنسبة لهم هذه الشعوب ما تعرفش، هذو أطفال صغار، ويجوا ناس يلعبوا بهم يمكروا بهم، وهم الناس الملاح، هذو قيادة الجيش. طبعا كيف قيادة الجيش راح نوضح وش نقصد، لأنهم دائما يتخباوا من وراء الجيش الوطني الشعبي، وراء كذا نوفمبر جيش التحرير الوطني. وحنا نتكلموا بكل وضوح، الشعبي يقصد عصابة من الأشرار الذين استولوا على هذه المؤسسات اللي هي ملك للشعب، وبدون شك ولا جزائري في ذهنه ولا جزائري بعقله راح يريد أن يدمر شعبه ولا يدمر جيشه ولا ينتهك حرمة ولا مقام ضباط نزهة ولا جنود أبدا. المقصود عارفين، ولكن بصح هم كما يقولوا خلطوا الأمور. كي تنتقد عصابة تنتقد في الجيش، لا، الشعب عارف شو يقصد.
ومفهوم دولة مدنية مش عسكرية هذا راه واضح. فدخلوا في كلام طبعا ممل وركيك وهذيك والشعب والجيش والشعب وإحنا سليل جبهة التحرير ومغالطات تاريخية بهذاك الأسلوب الركيك اللي يعرفوا الشعب. أنا مش راح ندير اليوم ردود تفصيلية، لكن طبعا يتكلموا وكأنهم يتكلموا كذلك على العصابة وعلى حكم بوتفليقة. يا سبحان الله، نفسكم انتم اللي كنتوا تصفقوا، انتم اللي جبتوا بوتفليقة و20 سنة ثم تطبلوا وكما يقول كسرتوا لنا راسنا بهذه الخزعبلات باللي بوتفليقة وعبد القادر المالي. نسيتوا الكلام نتاعكم، درتوه لنا واحد الوقت، هو المجاهد هو اللي جبنا الاستقلال. واليوم يعني ما عندكمش حتى ذرة تاع أنفة ورجولة. مشيتوا مع الناس، هذا بوتفليقة جبتوه مشيتوا معاه وخدمتوا به ولا خدم بكم، على الأقل تحشموا، إما تبقوا معاه من باب الصمود وإما تبعدوا معاه. علاش يعني تشرخوا يعني كيما يقولوا العرف لبعضكم بعض وتحبوا تحملوا الشعب الجزائري على أنهم يخدموا به وتهدوه؟ في هذا المقال فيه كلام في آخر الشيء يقول لك ومن يزرع الشوك يحصد الحسك، يعني يهدوا في الشعب. الشعب يريد دولة مدنية مش عسكرية. الآن قد يقول قائل هل الشعب هذا راه حاب ينحي الجيش؟ أبدا، الشعب يحب الجيش. هل تراجع على مبدأ جيش شعب خاوة خاوة؟ أبدا. الجيش الجمهوري الوطني اللي هو سليل حقيقة جيل نوفمبر هذا هو خوت الشعب الجزائري ونفتخر بهم كل من كان حقيقة. لكن اللصوص القتالين المجرمين وكي نقول هذا الكلام ما هوش يعني كما يقول كلام مطاطي، بمفهوم القانون. كاين ناس كانوا على رأس الجيش الوطني الشعبي مجرمين جرائم ضد الإنسانية، سيتابعون طال الوقت أم قصر. وهذا مش كلام فضفاض، بمفاهيم قانونية واضحة من أمد بعيد. كاين اللي راه من أكتوبر هو مجرم، هو اللي أمر بقتل جزائريين في أحداث أكتوبر 88 ويتبجح بذلك. خلي التسعينات، خلي فيما بعد 2001 في منطقة القبائل، خلي. فلذلك هذا الجيش استحوذت عليه عصابة وبشهادة بعضهم البعض. هذا مش حنا برك حنا نقولوا، لا، بيناتكم راكم تقولوا دخلتوا بعضكم بعض للسجن. شوفوا ايش كان يقول القايد صالح في 2019 على بعض الكبار الجنرالات اللي دخلهم للسجن، والآن بقدرة قادر عودوا رجعوهم وحابين يعودوا يرجعوا نفس الوسائل القذرة نتاعهم، حبوا يرجعوها يقسموا اليوم المجتمع. هذا إسلامي، هذا علماني، هذا متطرف، هذا شيوعي، وخلوا الناس يتقاتلوا. لا، هذه المرة ما تمشي لكمش إن شاء الله. الشعب راه فاق، الشعب تحرر، عنده شعارات قوية، ومفهوم دولة مدنية ماهيش عسكرية تكلم عليه كثير من الإخوان من شتى الأطياف. وش معناها؟ الدولة المدنية هي أن الجيش الوطني الشعبي كمؤسسة دستورية في إطار جمهورية في إطار حكم ديمقراطي حقيقي تكون تابعة للسلطة المدنية المنتخبة، لا غير. ما تزيدوا لها ما تنقصوا لها. لكن إذا كان عندكم هذا الجيش تأخذوا عصابة باش تقتل الشعب ولا فئة من الشعب وباش تستحوذ على ممتلكات وتدخل في البزنس ودير نابوليس سياسي، لا، هذه ما هي الجيش اللي تاع الجزائريين. هذه عصابة تريد أن تقهر الشعب. وهذا المفهوم باش يكون الأمور واضحة عنده أسباب تاريخية، وأعطي نبذة برك منه. فرانس فانون، وهو من الثوار الحقيقيين اللي عملوا في إطار جبهة التحرير الوطني خلال ثورة التحرير، يتكلم على الاستعمار كيفاش جاء لنا وتاريخه وكذا. وهذا الاستعمار في كتاباته في تراثه المكتوب تاعهم، قال جينا باش نخرجوا هذه الشعوب من الظلامية، لوبسكورانتيزم،
كاين حتى عندنا من شبه معارضين راهم يهدوا في الجزائر، قالوا حبيتوا ترجعوا للظالمية، نفس كلام المستعمر، حقرة تاع الشعب، ويخرجوا من البربرية، يعني قالوا سي دي باربار، هذو كي جاو لنا. وقال فرانس فانون يعني وتكلم ممكن متنبئ لشيء، وتكلموا فيه مفكر فيما بعد، أنه تجي النخبة اللي تستولي على الحكم بطريقة معينة تختلف في تصرفاتها، اللي تستولي ومرجعيتها في ذهنها هي نفس مرجعية المستعمر، تستولي على الحكم، تستولي على أجهزة القمع، ولها تاريخ هذه الأشياء. صائفة 62 والشراء كيف استحوذوا ناس، هم عارفين التاريخ، مجموعة وجدة وكذا وكذا. وخلي هذا الناس هؤلاء، أنا نظن لقيت حقيقة أرد مفحم على هذا المجرمين، مجرمين بمفهوم القانون، اللي استولوا على مقاليد الحكم في الجيش الوطني الشعبي وقتلوا جزائريين طيلة حتى من قبل الاستقلال. كانت هذه المؤامرات طبعا زادت طغات في صائفة 62، في السنوات التي تلتها، في 88، في التسعينات، فيما بعد في 2000 نفس المجموعة. أنا اخترت حقيقة مقطع لواحد مناضل اللي بدأ في منتصف الأربعينيات، حسين آيت أحمد ربي يرحمه، ونستمع معا سويا وش كان يقول على الجماعة هذه اللي راهي اليوم تقول لنا الجيش الوطني الشعبي وكذا وكذا. الناس عارفتكم، سواء من الجيل الأول ولا هذا الجيل اللي يخرج في الشارع ويقول دولة مدنية ماهيش عسكرية بكل وضوح. نستمع إلى حسين آيت أحمد. الضعف في قادة العسكريين هي عدم شعور بالمسؤولية. القرار السياسي له توابع. عندما أوقفوا المسار الديمقراطي كان لازم ينتظروا أن تكون ردود فعل. حزب جبهة الإنقاذ طبعا يجب أن يدافع عن نفسه، من المستحيل أن الإنسان يجترأ يأخذ مسؤولية إيقاف الانتخابات بدون ما يفكر إلى التوابع. فأنا أتهمه بأنه مجرم، لأن إيقاف المسار. تتهم خالد نزار بأنه مجرم، هو اللي فتح الباب مع أصحابه لهذه الحرب القذرة المخفية التي تدور رحاها 10 سنوات. ما كفاتش 8 سنين من حرب التحرير التي طوال هذه المدة ضحت الجزائر 1.5 مليون شهيد. نزيدون 4 مليون إلى الآن، 4 مليون قتيل خلال السنوات الماضية من 92 إلى الآن حسب الإحصاءات. 4 مليون 250 ألف. إيه 4 مليون. إيه نعم. ف4 مليون 20,000 مختطفين، والتعذيب يعني مكافحة الإرهاب. طبعا مش راح نفوت كل الشريط، والمهم هذا شيء معروف، أنا مش ننتج فيه حاجة جديدة، فقط للتذكير. فهذا الكلام اللي راه يقولوا الحراك جاء من المريخ، كما هذه جريدة الجيش تقول أطراف ويجيبوا لنا قال لك مواقع إسرائيلية وفي فرنسا. وحسين آيت أحمد ربي يرحمه كان يتكلم في هذا الكلام. شكون اللي كان يمشي فيه؟ الموساد ولا يمشي فيه بيجار ولا ماسو؟ بيجار وماسو وصالون كانوا يحكموا في بعض اللي كانوا على قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي حتى خلال عصور قريبة منا، كانوا عندهم ضباط في الجيش الفرنسي. وآيت أحمد قال، أذكر نزار وآخرين، قال مجرم. قال هذا الناس دخلوا في التعذيب، قتلوا شعبهم. فلذلك
هذه الطروحات ما جابوهاش ناس من المريخ ولا ناس تحرك فيهم الموساد وفرنسا ودخلوا في الحراك هذه حقيقة عارفينها كل النزهاء المناضلين. وانا كي جبت سي حسين ايت احمد حتى ما يبقاش لغط، ما تزايدوش علينا في قضية الوطنية، لأن البعض منكم كما قلت كانوا ضباط في صف الجيش الفرنسي كي كان حسين ايت احمد ورجال آخرين منه كما هو عبان وبن مهيدي وعميروش وديدوش ربي يرحمهم كل هؤلاء المجاهدين كي كانوا يحاربوا في فرنسا. كثير من اللي راهم يتكلمون عليهم وكانوا يكثرون في الطبل هذا تاع قيادة الأركان وكذا وكذا، كانوا في صف آخر، كانوا في صف ضد شعبهم. فلذلك هذه المزايدة التاريخ لا يرحم، ما تخلعوش الجزائريين. أما إذا كنتم تهدوهم وتقولوا لهم تمشوا هاك ولا نجيبوا لكم نعاودوا ندير لكم التسعينات، لا 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 ما تمشي لكمش هذا المرة. آيت أحمد قال عليكم مجرمين بعظمة لسانه وكيفاش عذبتوا وقتلتوا وما زال تعذبوا الآن. ولذلك علاش تنخلعوا كي يخرج الشارع الجزائري يقول مخابرات إرهابية؟ صدمتكم واش راكم تديروا انتم؟ تقدروش يعني تفكروا في، انا اتكلم خاصه في النزهه لان كاين نزهه في الوسط والحمد لله، كاين شرفاء، كاين ضباط كبار وطنيين وربما ما يقبلوش هذا الشيء، لكن كما يقول خلاص كفى من هذا التدليس. ما زلنا في هذا الوقت يتكلمون على الجزائر الجديدة. الجزائر الجديدة تحاولوا نشوفوا شكون اللي كان يستعمل هذه الكلمة. هاي لكم وش كانت تقول فرنسا كذلك الجزائريين لالجيري نوفيل كي كان يحب وقال لك لا غيبيليون، تكلموا على جبهة التحرير الوطني، جيش التحرير الوطني، خلاص قضينا عليهم. والالجيري نوفيل اللي حب دوغول في يعني عاود حاول في 58 59 قبل ما ييأس، قال لهم قضينا على هذا الفلان تاعكم وهذا الفلاقه وهذا التيروريست الارهابيين تاع لافلان لايلان، قضات عليهم والان ديروا الالجيري نوفيل. انتم ثاني حابين ديروها لنا اليوم الان ولا كيفاش؟ بدون الشعب. الجزائر الجديده يبنيها الشعب الجزائري، ما يبنيهاش زمره ايا كانت. فلذلك انا اظن هذه الوسائل التي يعني يستعملها هؤلاء وعندهم ناس يطبلوا لهم. انا سمعت البعض قال لك هذه مدنيه عسكريه، ما عندهاش علاقه مع وش قال عبان رمضان الله يرحمه، قال شيء في وقت معين وعندها علاقه مباشره بها، عندها علاقه. ربما السياق يختلف، هو يتكلم على ثوره مسلحه انذاك، لكن حتى الثوره المسلحه قال انها لازم تكون عندها قرار سياسي هو اللي يقول مثلا انت تحبس وانت تكمل وانت تدير مفاوضات، ما تديرش ممكن تعطي الامر لمواصله الثوره المسلحه ضد المستعمر. كذلك اولويه الداخل على الخارج، كلها امور في صميم ما كان ينبغي. وش داروا له هذوك منهم ضباط اللي من بعد دخلوا في صائفه 62 قتلوه عبان رمضان. ومدنيه مش عسكريه جايه كذلك في سياق واضح انها تريد تبني دوله ديمقراطيه جمهورية يتحكم فيها الحكم الشرعي المدني في الأجهزة الأمنية وما كانش بوليس سياسي. الآن اللي راهم يشيتوا للعسكر وكانوا ربما أمس في صف المعارضة والآن مش عارف وش داروا لهم، طمعوهم بشيء ولا شافوا باللي ما عندهمش مستقبل مع هذا الشعب. كاين فئة اللي تشوف في روحها كي فكر الكولون، هما بالنسبة لهم كاين ان دوزيام كوليج. هذا الشعب الغاشي ما يفهمش، ما حبش يتبعنا، ما لا خلي العسكري يعطيه القزول واللي ما حبش نضربه على الراس. لا نحن نثق في هذا الشعب اللي سباته فرنسا وقاتلوا انت غاشي، وسبوا حتى بعض من اللي ما كانوش يامنوا بالاستقلال وقتها. وذاك الشعب اللي مسكين كان مقهور في الخمسينات، يعني كان واعي، والحمد لله كان واعي باش خرج فرنسا، واليوم بقدرة قادر ما يفهمش.
تتلاعب به الموساد وفرنسا، وتلعب به رشاد، ويتلاعب به الإسلاميين، ويتلاعب به الآن عم يتكلموا حتى في الجيش. هذا قال لك جارة الجيش تلعبوا فيه بعض الناس إسلاميين ويساريين والعلمانيين، يضربوا خبطة عشواء كل نهار وش يخرجونا. المهم اللي يفهم هو هذا الجيش الذي يريد مش الجيش، حاشا، هذا الزمرة اللي مستحوذة على الجيش، باش نفهموا مليح. أما الشعب يعرف جيشه وحاب الجيش، والجيش الحقيقي الوطني الشعبي خاوة قابة، وستبنى الدولة المدنية ماهيش عسكرية، والحراك واعي ويعرف وش راه يقول، ويبقاو يتبعوكم إلى آخر رمق حتى تتحقق هذا المطلب الأساسي. قبلتوا انتم يا جنرالة القمع ويا المجرمين كما اللي سماكم آية أحمد، ولا ما قبلتوش؟ هذا لا يغير شيء. انتم اللي تروحوا، مش الشعب اللي يروح. والأذناب بتاعكم من السياسيين هما اللي يروحوا كذلك، إما يقبلوا وش حاب الشعب ولا الشعب يلفظهم بكل بساطة. ما يحكم فيهم لا إسلامي لا علماني لا شرقي لا غربي، هذا شعب بأكمله تحرر، كما يقولوا في الشعار الشعب تحرر، هو اللي قرر. فكان هذا رد يعني حتى لا ندع مجال لهذه الخزعبلات اللي تريد أن تغير الأمور. ومفهوم هذا الدولة المدنية مش عسكرية، ووضحناه ووضحه الشعب ووضحه الإخوة المناضلون بشتى أنواعه، ما تحملوهش غير ما يريده هذا الشعب الذي يريد النصر لهذه الأمة، وأن تخرج من قبضة زمرة اللي هي العصابة. اليوم كذلك باش نختم هذا النقطة، هذه الجماعة تاع مجلة الجيش، بالله عليكم وش درتوا في الناس اللي لعبتوا بهم، اللي تسموهم عصابات؟ 92 جبتوا بوضياف قتلتوها على المباشر. 99 جبتوا لنا واحد قال لك باش ينقذ الجزائر، بوتفليقة. 20 سنة انتم تصفقوا له، ها درك اليوم ولا عصابة. شكون جابوا؟ انتم اللي جبتوه، وانتم اللي مكرتوا معاه ودرتوا يعني كليتوا هذا البلاد كما قال الحراك، كليتوا البرادية السراقين. ما الشعب راه عنده ذاكرة، راه عارفكم بالواحد. فمطالب الحراك مطالب راقية، مطالب واقعية، مطالب وطنية، مطالب ديمقراطية لبناء دولة القانون والحريات. Je souhaiterais aborder un point aujourd'hui concernant certains discours que l'on entend de part et d'autre et qui, pour eux, enfin certaines voix, je ne sais pas quel poids elles ont dans le Hirak, ce n'est pas à moi de le juger. Moi j'estime que tout Algérien a une voix dans le Hirak, quelle que soit cette voix. Entre guillemets, je voudrais dire par exemple que certains se sont offusqués qu'il y a eu ce qu'ils ont appelé des féministes qui ont étalé ou bien crié des slogans pour la cause féministe pendant le 8 mars. Je pense que c'est leur droit. C'est leur droit. Était-il opportun pendant le Hirak ou pas de mettre en avant ces discours pendant que la majorité des gens scandaient vraiment une opposition à une dictature? Tout cela est sujet à débat, c'est des choix politiques, c'est des choix tactiques, mais je pense que chaque Algérien, chaque Algérienne a le droit d'exprimer ses demandes. Alors certains ont par contre fait preuve d'une dérive envers le peuple algérien. Je m'explique. Certains disent et préconisent que la démocratie, sous un slogan assez mielleux, a des préalables. Oui, nous sommes d'accord. La démocratie a des préalables. Je pense qu'ils sont notoirement connus. On parle de démocratie quand il s'agit de respecter le suffrage universel, quand il s'agit de séparation des pouvoirs, quand il s'agit de respect des libertés individuelles et collectives, quand il s'agit de respect des minorités, c'est-à-dire que la majorité qui a été plébiscitée s'engage à ne pas terrasser ou éliminer
les minorités, que cette minorité ait un droit de citer et un droit de s'exprimer. Donc ceci, oui, ce sont des préalables démocratiques. Certains veulent mettre en avant d'autres. Alors, certains préalables de ce qu'ils préconisent sont sujets à débat. Allez, chacun a le droit de dire « moi je voudrais ça, moi je voudrais une démocratie sociale, moi je voudrais plus de droits pour les femmes, d'égalité, etc. » Ce sont des choses qui seront débattues par les Algériens et les Algériennes dans un processus. Il n'y a pas de problème. D'autres, par contre, et là, il faut être assez clair, invoquent ce que j'appellerais plutôt un esprit fascisant, un esprit de deuxième collège, qu'utilisait le colonialisme chez nous. Pour eux, il faut d'abord épurer le peuple algérien de certaines catégories de la population. Alors eux, ils sont très explicites. Pour eux, ils définissent un cadre qui s'appelle islamiste, rétrograde, obscurantiste, tous ces qualificatifs qui visent en fait à ostraciser l'autre, à ne pas lui laisser le droit à la parole, bien plus, le droit à l'existence. Ils disent que ceux-là, on les enlève. Après, quand il y aura une minorité, enfin, une partie de la population qui est clean à leurs yeux, là, on pourra faire des élections, on pourra Bien évidemment, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui est raisonnable, qui a une approche démocratique, sincère et réelle, puisse aller dans ce chemin. C'est bien le chemin du colon, du colonisateur, quand chez nous on avait créé le deuxième collège, c'est-à-dire il y avait les personnes qui avaient le droit à la parole, à la représentativité, à se présenter, aux droits économiques et sociaux, etc. Et puis il y avait la populace qui devait subir, c'est-à-dire qu'elle devrait être satisfaite du seul fait qu'on la laisse vivre. Et sinon, on l'extermine. On l'extermine à la Saint-Arnaud, à la Bugeaud, par des enfumades, par des exterminations. Alors, bien évidemment, on ne peut pas considérer cette voie comme étant une voie démocratique. Ça, c'est une voie fasciste, c'est une voie qui ne respecte pas la nature humaine. L'approche démocratique, elle est tout autre. Alors, j'ai fait la part des choses. Il y a des préalables qui sont discutables. Certains sont réalistes, d'autres pas. Parce que si on dit qu'on ne peut pas avoir de démocratie, sauf si on a ça, et qu'on fasse une liste interminable, dans ce cas, eh bien, un pays comme la Suisse n'aurait pas pu être considéré comme démocratique dans les années 70-70, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote au niveau fédéral. Loin de moi l'idée de dire que c'était une bonne chose, non. C'était rétrograde, la femme a le droit de voter, d'être élue, elle a les mêmes droits que les hommes sur ce plan-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qui aurait osé dire à l'époque « Ah, la Suisse n'est pas démocratique ?» Idem, la France dans les années 50 était considérée comme une démocratie. Tout au moins par une certaine intelligentsia, un certain ordre mondial, etc. Mais, bien entendu, elle colonisait les Algériens qui étaient des sous-citoyens. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que même la construction démocratique, sur un plan philosophique ou bien très pragmatique, peut prendre du temps. Alors, loin de moi encore l'idée de dire que non, certaines choses, on va pas, par exemple, on ne va pas donner le droit de vote aux femmes. Jamais. Ce sont des acquis qui sont là, qui sont connus et reconnus, mais il y aura une pratique démocratique qui évoluera, qui s'attaquera à des problèmes sociaux. Peut-être dans quelques années, des préalables démocratiques sérieux et fondamentaux auront un lien avec l'environnement. Peut-être. Les sociétés évoluent, les mentalités évoluent, mais aujourd'hui, je pense que pour nous en Algérie, le point essentiel, c'est que on parle de suffrage universel, de respect des droits de l'homme, de séparation du pouvoir, d'état civil et non militaire, de respect des minorités.
C'est ça les choses essentielles. Bien sûr, parce que quelqu'un me dirait, oui, mais il faut une égalité des femmes. Mais bien sûr, dans le vote, dans les élections, les femmes ont le droit de se présenter. Ce sont des choses qui sont déjà acquises. Elles ne sont pas remises en question. Après, l'égalité, c'est un mot qui est malléable. Est-ce que, je reprends encore ces pays évolués, si vous allez dans des pays très avant-gardistes dans les droits, dans les libertés, eh bien, certains pourront vous dire que même chez nous, les femmes n'ont pas les droits qu'elles devraient avoir sur le plan de l'égalité des salaires, par exemple. Est-ce que nous, on va dire non, on ne fera pas de démocratie jusqu'à tout ce que ceci soit... Ce n'est pas réaliste. Le combat démocratique devra être permanent, continu, même quand on aura atteint le socle, c'est ce que j'appellerai le socle démocratique, mais bien sûr, de grâce, ne parlons pas d'exclure cette frange, et parce qu'il y a des théoriciens. Alors, je reprends certaines critiques envers même des grands écrivains qui théorisent sur... Pour moi, c'est une approche raciste. Bernard Lewis, par exemple, qui dit non, l'islam, par exemple, parce que nous sommes dans une sphère du monde qui est appelée musulman, il dit que n'est pas compatible avec la démocratie, parce que pour lui, il a son célèbre slogan, non, pour les musulmans, ça sera « one man, one vote, once ». Une personne, un vote, mais seulement une seule fois. C'est-à-dire que les gens vont peut-être voter, mais il y aura des gens à tendance plutôt conservatrice, islamiste, enfin selon la terme qu'on veut, et après ils vont fermer la porte. Alors même pour Bernard Lewis, il a été attaqué sur un plan de pure science politique. Sa thèse ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route pour une raison toute simple. C'est qu'il ne peut pas donner un seul exemple, et pour cause. Et pour cause, toutes les expériences démocratiques qui ont pu avoir ou amener ce qu'on appelle islamistes d'une façon ou d'une autre, n'ont pas abouti. N'ont pas abouti, pourquoi ? Ce n'étaient pas les islamistes qui sont arrivés, qui ont arrêté la démocratie. Ce sont des dictateurs qui les ont empêchés, ou des forces que j'appellerais de l'impérialisme mondial. Hein. Alors, que l'on soit pour ou contre ces partis, ça c'est discutable, et chacun a le droit d'être contre eux, de les combattre politiquement, c'est un droit indiscutable. Mais quand, par exemple, vous avez, en Algérie, on connaît ce qui s'est passé, mais même en Palestine, à Gaza, un parti a gagné, il a été décrété par les États-Unis, l'Occident en général, non, Mayfouch. On l'arrête. Donc même la thèse de Bernard Lewis, ne tient pas la route, car il n'a pas, si on parle de science politique, c'est des choses qui doivent être démontrées en général de façon empirique, c'est-à-dire que, voilà, on a eu, si on avait eu 10 élections dans des pays dits islamiques, où des barbus ont gagné et ils ont ramené des dictatures ou des systèmes fascisants à la Mussolini ou Hitler, là on dirait oui, il a raison. Tiens, donc il faut faire attention à ça. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est des procès d'intention, c'est des projections absolument racistes, je le dis, qui veulent enfermer en fait les peuples dans ces régions-là dans une catégorie de sous-hommes qui doivent accepter cette vision impérialiste, cette vision colonisante d'une partie de la planète, comme quoi vous faites comme nous, sinon ça ne marche pas. Et bien sûr, ils ont eu des gens qui ont repris ça. Je me rappelle quand il y a eu le coup d'État en Algérie, des gens comme Reza Malek qui ont dit « Ah, mais vous savez, on a arrêté les élections parce que c'est pas seulement les élections, même Hitler est arrivé au pouvoir par des élections. » Bon, c'est une aberration sur un plan, encore une fois, historique, c'est du mensonge, et c'est de faire peur aux gens pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Alors, prenez le temps, je l'ai entendu dire encore une fois récemment, donc par des gens, c'est des soi-disant démocrates qui sont plus des fascistes, parce que pour eux, ils disent que non, il faut barrer la route des islamistes. Alors islamiste, on ne sait pas ce que c'est exactement, parce que
Ça, c'est un fourre-tout où on met qui on veut. D'accord. Et pour eux, ces gens-là, ce sera le deuxième collège, et s'il le faut, il faut les exterminer. Certains l'ont dit. L'ont dit que, voilà, s'il faut un politicide, c'est-à-dire exterminer une partie de la population, ben, ils n'y voient pas de problème. Ou bien les garder comme un deuxième collège. Alors, un peu d'histoire, s'il vous plaît. Hitler est arrivé dans un contexte très particulier. Il ne faut pas oublier que c'était juste quelques années après la Grande Guerre de 14-18, l'humiliation de l'Allemagne, le fort ressentiment nationaliste. Donc ce discours de nationalisme, je dirais, primaire, revanchard, avait attiré une partie des Allemands. Hitler, qui entre-temps n'était même pas allemand, était autrichien, a finalement eu la citoyenneté. Il a participé à des élections qu'il n'a pas gagnées. Il n'a pas eu de majorité absolue. Il a même perdu l'élection présidentielle contre Paul von Hindenburg, qui a été réélu président. Il y a eu après d'autres élections dans des contextes économiques difficiles. Il y a eu la dépression, etc. Donc c'est de l'histoire. Et puis, Hitler a utilisé des subterfuges pour arriver au pouvoir, notamment par le fameux incendie du Reichstag, donc le Parlement allemand, et il a accusé les communistes, il a fait tout un montage pour forcer à un régime d'exception et organiser des semblants d'élections sous une quasi-dictature. Von Hindenburg est parti, enfin il est mort en 1934, même avant vraiment la mainmise totale de Hitler sur l'État, après qu'il l'ait forcé à le nommer chancelier. Donc il y a toute une conjoncture qui n'est pas la nôtre. On ne peut pas comparer des choses incomparables. Et puis là, même sur ce plan-là, cet argument ne tient pas la route parce que vous savez que il a été utilisé en Europe récemment. Il y a eu une manifestation de gens, de progressistes, enfin qu'on appelle progressistes, qui voulaient barrer la route, donc ne pas laisser des gens comme Trump, comme Wilders aux Pays-Bas, comme Marine Le Pen en France. Et là, ils voyaient une photo où il dit « Blond ist das neue Braun ». En allemand, les blonds, enfin parce qu'il y a Trump, Marine Le Pen et Wilders aux Pays-Bas, qui sont blonds. En fait, c'est la nouvelle facette du brun. Le brun allemand, c'était la tenue des milices armées, enfin armées d'une certaine façon, de Hitler avant qu'il n'arrive au pouvoir. C'est-à-dire que ce discours-là, est-ce que quelqu'un dans ces pays démocratiques, même si c'était vrai, il va dire que, vous imaginez, vous, que quelqu'un va dire que non, on ne laissera pas Marine Le Pen se présenter à des élections. Vous imaginez le chaos qu'il y aura dans ces pays? Je pense que c'est le déficit de démocratie, c'est l'exclusion de l'autre qui fait sortir les extrêmes. Il faut laisser les peuples choisir. Ils peuvent se tromper, selon certains, parce que bon, même ceci, c'est relatif. Est-ce que les Américains se sont trompés en élisant Trump ou pas? Pour certains, peut-être même moi, oui, ce n'était pas le bon choix. Mais je ne peux pas dire qu'aux Américains, non, on ne respecte pas votre choix. Par contre, il y a une intelligence collective. Il faut faire confiance au peuple. Même si on a fait un choix peut-être qui n'était pas le meilleur, on a même eu quelqu'un, je ne sais pas moi, il y a des gens qui disent on ne doit pas laisser Bolsonaro être élu au Brésil. Non, vous le pensez? Non. Non. Ça serait antidémocratique. Par contre, il ne faut pas que ceci arrête le processus démocratique. Et je pense que les peuples maintenant ont des leviers, ont des moyens de pression. C'est-à-dire, pour faire les choses courtes, même si on prend selon certains, parce qu'il ne faudrait pas vraiment être parano et voir le diable partout, même si demain, chez nous en Algérie, on fait, entre guillemets, le mauvais choix lors d'une élection. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, il faut que le peuple, et quand je dis il faut, moi j'ai confiance dans ce peuple, il ne se laissera pas faire. Si on a un tyran qui vient sous quelque casquette que ce soit, qu'il se nomme islamiste, qu'il se nomme
progressiste, qu'il se nomme laïque, qu'il se nomme nationaliste, qu'il se nomme mouchab, ben, le peuple lui fera barrage. Lui fera barrage. Par contre, le danger sera autrement plus grand si on laisse certains s'arroger le droit de dire qui a le droit d'élire et qui a le droit de ne pas élire, qui a le droit d'être élu et qui n'a pas le droit d'être élu. Là, on ouvre vraiment la boîte de Pandore qui nous emmènera donc au chaos absolu, total. Donc, les données empiriques scientifiques ont montré, même dans les cas extrêmes, quand vous dites Hitler et Mussolini, oui, le prix a été énorme. C'est 50 millions de morts, oui. Mais en fin de compte, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Est-ce qu'il y avait une autre façon de l'arrêter? Oui, on aurait bien aimé. On aurait bien aimé ne pas avoir un Hitler dans l'histoire. Mais encore là, ça, c'est un problème des Européens. On aurait bien aimé ne pas avoir la Shoah, etc. Oui, mais ça, c'est un problème de la situation politique qui a découlé d'un certain ordre dans l'évolution historique de l'Europe. Donc, ne reprenons pas ces schémas qui sont complètement différents chez nous. Nous avons une autre situation. Nous avons un peuple qui est, heureusement, alhamdoulilah, qui est devenu maintenant conscient de ses droits, de sa liberté, qui est pluriel. Le Hirak donne la possibilité, quand je dis donne, c'est entre les gens. Alors, de grâce, ne dites pas « quelqu'un a parlé, on l'a... » Il y aura toujours des excès dans le verbe. Même vous prenez un débat dans les pays démocratiques entre politiciens, oui, ça va loin dans l'invective, les paroles parfois violentes, mais ça reste dans un débat. Le débat, ce n'est pas se jeter des roses, tant que, bien sûr, on respecte la personne humaine, on bannit la violence physique. Des fois, elle peut être verbale, je ne le souhaite pas, personnellement, mais elle peut y être. Et c'est des choses qui vont s'améliorer avec le temps, et je pense que sur ce plan-là, le Hirak a donné un exemple superbe, merveilleux. À ce jour, même ce que certains ont vu comme des dérives, ça reste dans le domaine, je dirais, peut-être pas du souhaitable, mais certainement du tolérable, je dirais. Tolérable, pas parce qu'on voudrait que ça soit empêcher quelqu'un de crier ou lui dire n'utilise pas ce slogan. Oui, c'est des réactions de la rue, de gens. Mais finalement, ils ont pu le dire parce qu'on l'a vu. Alors, même si je reprends le fameux slogan d'un carré féministe lors de la marche du 8 mars, on a vu que des femmes veulent abroger le code de la famille. Elles ont le droit de demander ça. Par contre, sur un plan politique, ma vision aurait été peut-être un peu autre. On ne demande pas à un régime donc illégitime, dictatorial, de changer une loi. On change ce régime. Après, les lois se feront après débat, après que tout le monde, y compris ces gens-là, s'ils s'estiment lésés, s'il y a une demande de féministes ou d'autres d'ailleurs, tout le monde. Tout le monde, celui qui se sent qui sent que ses droits sont bafoués a le droit de s'exprimer, demander à abroger une loi, en faire d'autres, et que ce soit in fine la volonté populaire traduite par un processus transparent, démocratique, qui va nous mettre des lois qui pourront être revues. C'est ça le principe démocratique. C'est qu'il y ait ces principes immuables, que je répète, suffrage universel, respect des droits humains, séparation du pouvoir, des pouvoirs, état civil et non militaire, c'est pas le militaire qui gouverne, donc pas de police politique, etc. Respect de la minorité, celle qui n'a pas eu la chance de gagner des élections. Et c'est cela le socle sur lequel nous pouvons et nous devons construire. Alors, pour finir, moi je voudrais aussi faire inviter mes confrères et mes consoeurs à voir
une présentation de mon frère et mon ami Abbas Arwa, qu'il vient de publier hier ou avant-hier, sur justement comment aborder cette étape-là, surtout l'état d'esprit. Je pense que ce soit pour nous, le peuple en général, que ce soit les gens qui sont même dans l'institution militaire, il faut éloigner cette crispation, ce sentiment de peur que l'on peut comprendre par ailleurs. Tout le monde a un peu peur quelque part, nous tous. Même ceux qui sont dans l'état-major de l'armée, pour certains d'entre eux, ils ont peur. Ils ont peur de perdre des privilèges. Peut-être d'autres ont peur pour l'Algérie, et c'est tout à leur honneur. Mais, et là je parle à ceux qui sont sincères d'entre eux, à ceux qui sont dans les diverses tendances politiques. Je les invite, je ne vais pas refaire cette vidéo, écoutez ce que dit Abbas Arwa. C'est une approche découlant de nombreux débats avec de nombreuses personnes, de diverses tendances. Il y a une approche rationnelle à la période, à la crise que nous vivons, parce que nous vivons une crise dans ce pays. On peut aller vers le mieux, le beaucoup mieux, et avoir une vraie république, un vrai état de droit, et c'est possible avec le concours de tous. Mais il y a aussi des dangers. Il y a aussi des dangers de dérapage. Personne n'a le monopole des solutions. Personne n'a le droit d'exclure qui que ce soit. Il y a de bonnes idées partout. Le challenge, le défi sera justement faire en sorte que toutes ces bonnes idées aillent dans le même sens et que soient aplanies les différences réelles ou parfois perçues, qui n'existent parfois même pas. Parce que nous avons tous des stéréotypes envers l'autre, envers ce que celui-là il est comme ça. Nous aimons mettre les gens dans des cases très très restreintes, et des fois il se trouve que ce sont des choses totalement infondées qui ne sont pas rationnelles, qui ne correspondent pas à la réalité. Et le but donc, c'est que nous aimerions que cette période-là soit une période de construction, pourquoi pas d'harmonie, et ceci est possible, parce que le Hirak a mis en place une vision pour ceci, mais que chacun y mette du sien, que ce soit les diverses tendances politiques, et surtout au niveau de nos forces armées, etc., certainement au niveau des officiers les plus gradés. Certains d'entre eux traînent des casseroles, ils ont des problèmes. Alors, ils vont me rétorquer, aussi dans l'opposition, il y a des gens qui traînent des casseroles. Oui, c'est vrai, il y a. Eh bien, trouvons une voie pour faire en sorte que peut-être, par exemple, que ceux qui traînent des casseroles de part et d'autre, restent un peu à l'écart. Qu'il n'ait pas d'ambition politique dans cette période. Ce serait une approche que moi je considérais comme tout à fait acceptable. Et puis faisons confiance à ce peuple. Faisons confiance à cette jeunesse qui aspire à un État démocratique, à un État soudé, à un État de droit, un État civil, pas militaire. Et Inch'Allah, nous y arriverons. Barakallahu fikum. Merci pour votre attention. Hirak Mubarak, Inch'Allah Redoua. N'oubliez pas les prescriptions de santé, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Les masques, la distanciation sociale. Nous voulons et nous faisons confiance à notre peuple. في شعبنا باش يبقى هذا الحراك حضاري سلمي في إطار الوحدة لبناء دولة المؤسسات، دولة القانون ودولة الكرامة لكل الجزائريين والجزائريات. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.